Ayan na po, ang mga overdress na tropa, lalo na to. Ano mo? K-pop mag-ano yung mamaya kasi... Oh, Di guys, dancer kasi ako mamaya. ina. Oh, game, start. Hey, yes, sir. Masaya naman daw, masaya naman daw, masaya. Okay, masaya. Yung masaya naman daw po sana. Yung masaya naman daw po sana. Hello? Game! Ito. Yung masaya naman daw po sana. Nakatayo kasi. Nakatayo. Ina naman eh. Recitation. Nga po pala kami performance test. Okay, 1, baro, then go. Hey! Ilan taon na? 18. Pulong ka na. Ano ba yun? Bawas isa. Bawas isa.